Cakap terima kasih tak kat dia? Oh, tak apa, tak apa. Okay. 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 Today our topic 4. Kita dah sampai topic 4. It is fire screen and cassette. So it is fire screen maksudnya dalam cassette tu sendiri, dalam tu akan ada it is fire screen. So it is fire screen dia akan mounted dalam cassette. Okay. So kita akan tengok it is fire screen. Nanti kita akan tengok cassette pula. Okay. So lesson learning outcome. Lesson learning outcome. Mana ke dia? Okay. So number 1, when you complete this topic, you'll be able to state the function of it is fire screen. Okay. You tahulah apakah fungsi it is fire screen. What is the function of it is fire screen? Why we use this it is fire screen in kita punya cassette lah, in our examination, in radiography examination. And then you also may able to define the luminescence, fluorescence and phosphorescence. Okay, these three terms is very important in it is fire screen. The luminescence, fluorescence and phosphorescence. This term you already learn, you already heard in semester 2 from radiation physics. This time kita akan revise balik lah. Then you also be able to discuss the advantages of using it is fire screen compared to direct exposure. What is the advantage of using it is fire screen? Okay, then describe the construction of it is fire screen according to layers. Okay, dia same like films, they have beberapa layers. So kita akan tahulah each layer tu apa dia punya function dan berapa dia punya thickness, dia punya characteristic of each layer. And then we also discuss about the screen speed and intensification factor. And lastly, in it is fire screen punya topic, we will explain the characteristic of rare earth phosphor and calcium tungstate. Okay, then explain crossover, resolution, Mottl and reciprocity law. After that, we will discuss the function of cassette. This one tentang cassette pula. Tadi it is fire screen, and now about the cassette. And list the types of cassette. We have certain types of cassette, kita tahulah. Okay, then explain features of ideal cassette. What is the best cassette lah yang kita gunakan in radiography, dia punya features, dia punya characteristic. And then discuss technique of loading and unloading terms into the cassette. And lastly, explain cassette handling and maintenance. How we want to use this cassette, what is the way lah to handle this cassette and to maintain the cassette supaya kita boleh guna dia untuk jangka masa yang lebih panjang lah. Okay. So, this is the cassette. Cassette yang bahagian luar lah, keseluruhan ni kita namakan dia sebagai cassette. Kemudian the inside cassette tu kita akan ada intensifying screen. Okay. Actually, cassette ni dia macam buku lah. Sebenarnya dia macam buku. Okay, dia macam buku ni. Kemudian dalam ni, okay, kita boleh buka dia. Dan bahagian dalam kita akan nampak dia warna putih. Okay. Dan dekat sini kita akan ada bahagian putih ni adalah bahagian it is fire screen. Okay. Filem kita akan letak dia dekat bahagian tengah. Dan kita akan tutup the cassette. Okay. So it is fire screen dia akan mounted inside bahagian cassette. Okay. Bahagian dalam cassette. Okay. Two major factors for consideration when using it is fire screen. Kenapa kita nak gunakan this it is fire screen? Disebabkan ada dua faktor utama ni lah. Nombor satu, kita nak consider disebabkan oleh dose. Okay, dengan menggunakan it is fire screen, actually we can reduce the dose to the patient. Okay, radiation output ataupun radiation yang kita kenakan pada patient tu akan boleh kita kurangkan dengan menggunakan it is fire screen. And number two, disebabkan oleh movement ataupun movement unsharpness ataupun blurring. Kita nak reduce this unsharpness. Kita nak kurangkan unsharpness disebabkan oleh movement. Okay, pergerakan patient tu kita boleh kurangkan dia punya unsharpness daripada situ dan elakkan daripada blurring by using this it is fire screen. Why? Nanti kita akan tengoklah the answer lepas ni ya.
Okay, why using intensifying screen is a must in radiography? Kenapa penting sangat penggunaan intensifying screen ni dalam kita punya pengimajan? Okay, in general, less than 5% X-rays that striking the emulsion are absorbed. Okay, kurang daripada 5% X-ray yang kena pada kita punya emulsion layer pada filem tu yang diserap. Yang lain tu pergi ke mana? Okay, most of the X-ray photon passing the emulsion without causing any density. Okay, lebih daripada tu dia akan kena pula kita punya filem tetapi tak memberikan sebarang density, tak menyumbang kepada image, tak memberi darkness, tak memberi blackness pada kita punya radiograph. Okay, this is because kenapa? Okay, intensifying screen have the ability to absorb X-ray and instantaneously emit light. Film is more sensitive to light than X-ray. Kerana apa tadi kita kata 5% sahaja yang akan diserap oleh emulsion, yang lain tu dia tak memberi sebarang kesan pada kita punya filem disebabkan filem kita more sensitif kepada light compare to X-ray. X-ray ni dia tak begitu sensitif, dia lebih sensitif kepada light. Jadi, the intensifying screen dia punya function dia akan absorb the X-ray and then dia akan convert the X-ray kepada light, dan light ni yang akan emit. Dia akan emitkan light, dia keluarkan cahaya, dia pancarkan cahaya. So light ni yang akan kena pada filem dan menghasilkan image. Okay, generally an image is formed 95% by light from the intensifying screen and 5% by X-ray. Okay, nampak tak? Jadi image yang terhasil nanti, radiograf yang terhasil nanti 5% sahaja daripada X-ray dan selebihnya 95% lagi from the light. Sebab apa? Because kita punya filem is more sensitive to light daripada X-ray. So, kita ada 3 teknik yang kita gunakan dalam penggunaan intensifying screen. Dia ada 3 teknik. Okay, number 1 is single screen. Single screen, okay, single screen means kita punya filem, kita punya kaset mempunyai satu sahaja intensifying screen. Satu side sahaja intensifying screen. Bila ada satu side intensifying screen, so kita akan guna this kaset yang ada single screen ni, kita akan gunakan dengan filem yang jenis satu emulsion layer sahaja, single emulsion layer film. Okay, the second technique is screen for duplicitized film. Jadi jenis yang kedua dia menggunakan double screen. Jadi maksudnya dalam kaset tu dia ada dua intensifying screen. Bila ada dua intensifying screen dekat bahagian dalam kaset, maksudnya kedua-dua side kiri dan kanan kaset tu mempunyai intensifying screen. Jadi kita akan gunakan dia dengan filem yang ada double emulsion layer. Ada dua emulsion layer. Dan last sekali kita ada multi screen teknik. Multi screen teknik maksudnya dalam kaset tersebut ada banyak screen, lebih daripada dua intensifying screen. Okey, maksudnya kat sini bila banyak intensifying screen, jadi filem pun kita boleh load banyak dalam this type of cassette. Okay, multi screen technique. So 3 techniques used in general radiography, that is single screen, screen for duplicitized film and multi screen technique. Kalau single screen untuk examination yang menggunakan single emulsion layer film. Kalau single emulsion layer film kita guna untuk prosedur memografi. Ingat lagi tak yang filem punya kelas hari itu? Okay, untuk single emulsion layer punya filem kita guna dalam memografi punya examination. Kalau screen for duplicitized film, maksudnya intensifying screen ni dia akan ada dua intensifying screen lah dalam satu kaset. So digunakan dengan filem yang ada dua emulsion layer. Yang ini untuk general radiography. Kebanyakan examination radiography ni menggunakan filem yang jenis duplicitized. Tak kisahlah buat chest x-ray ke, abdomen x-ray ataupun hand x-ray, knee x-ray. Okay, kebanyakan general radiography use this duplicitized film with double screen. Dan last sekali kita ada multi screen teknik, yang ni menggunakan banyak screen. Jadi bila banyak screen mean kita menggunakan banyak filem. Selalunya akan guna jenis filem yang duplicitized
filem. Okay, multi screen teknik menggunakan duplitas filem. Dia akan letak load dalam satu kaset tu akan ada banyak filem. So kita boleh shoot sekali saja untuk dapatkan banyak filem dalam satu masa lah, one set of filem. Okay, one set of image ke dalam satu-satu masa. Dia akan buat potongan. Nanti kita akan tengok dalam jenis-jenis kaset. Okay, density on the films are formed by X-ray and light from the screen. Okay, disebabkan kita kata dalam penggunaan intensifying screen kita berminat dengan X-ray dan juga light. Okay, X-ray dan light, jadi dia punya density on films, dia punya degree of blackness on the films, also dia akan contribute from this X-ray and juga daripada light. Okay, therefore exposure can be reduced. Okay, kenapa exposure factor boleh kita reduce? Okay, kita kurangkan kita punya KVP, kurangkan kita punya KVP, okay, kilovolt tu. Kita akan kurangkan. Kenapa? Sebabnya kita hanya perlukan sedikit sahaja X-ray. Nanti X-ray tu dia akan convert kepada light yang lebih banyak. So tak perlukan banyak exposure factor. Bila exposure factor kita kurangkan, KV kita kurangkan, so secara tidak langsung dose to patient also will reduce, akan decrease, akan kurang. Okay, yang ni yang sangat penting lah, dose to patient akan kurang. Okay, dan selepas lain daripada itu kita akan elakkan juga movement and sharpness is reduced. Sebabnya bila banyak sangat light yang kena pada filem, jadi filem kita sangat sensitif, terus dapat image, jadi tak sempat patient tu nak bergerak. So kita dah dapat satu image, so kita punya sharpness and sharpness akan berkurang. Image kita blurring pun akan reduce. Okay? Okay, next we see the terminologies. The important terminologies in intensifying screen. We have three terms. Number one is luminescence, and then we have fluorescence and phosphorescence. Okay, what is mean by luminescence? Luminescence is the emission of light from a substance bombarded by radiation. Bila kita bombard kita punya bahan tu, sebarang material tu dengan radiation, so dia akan keluarkan cahaya, dia akan pancarkan cahaya, so dia punya fenomena tu kita namakan sebagai luminescence. The emission of light, pemancaran cahaya from a substance, daripada bahan apabila kita bombard dengan radiation. Bila kita hentam dia dengan radiation, kita kenakan radiation pada this material, so this material will emit light. So the phenomena we call it as luminescence. Okay, in luminescence they have two types. Some ada fluorescence ataupun phosphorescence. Okay, fluorescence and phosphorescence. Fluorescence adalah a materials, bahan tu that emit light when radiation start. Bila kita bombard dengan radiation, dia pun akan emit the light, dikeluarkan dia punya cahaya, and stop when the radiation stop. Bila kita stop the radiation, dia pun akan automatic akan stop dia punya emission of light. Dia tak stop dengan tepat lah, tapi dia akan continue sikit emission dia less than 10 power of negative 8 second. Maksudnya less than 1 second lah, 10 power of negative 8 second, 0.000 macam tu lah. Okay, less than 10 power negative 8 second 10 kuasa negatif 8, maksudnya less than 1 second, dia akan stop. Okay, fluorescence. When this material kita bombard dengan radiation, dia akan emit light. When we stop the radiation, dia akan stop the emission of light. That is fluorescence. Okay. The second one is phosphorescence. Phosphorescence is fluorescence that do not occur immediately. Dia tak ada berlaku dengan terus. Bila kita bombard radiation, terus keluarkan cahaya. Bila kita stop, dia stop. No, this phosphorescence, dia akan, bila kita bombard dengan radiation, dia akan emit light. Tapi bila kita stop the radiation, dia punya emission of light tu dia masih lagi continue to emit. Okay, the continuous emission of light for some time even after radiation exposure has ended. Kita namakan sebagai afterglow. Bila kita dah stop radiation tapi dia masih lagi ada emission of light, masih lagi cahaya tu dipancarkan. This one kita katakan sebagai afterglow. Dia punya pemancaran cahaya tu lebih daripada 10 power of negative 8 second. Okay? Lebih daripada 10 kuasa negatif 8 saat. Yang ni macam kalau kita pakai baju ataupun barang-barang kita yang ada afterglow, bila kita letak di bawah cahaya, dia menyerap dia punya cahaya tu. Kemudian kita masuk dalam bilik, kemudian kita tutup lampu, kita punya bahan tu tadi, baju ataupun apa benda yang ada benda afterglow ni, okay, dia akan
keluarkan cahaya. Okay, that is phosphorescence. Dia akan keluarkan cahaya lepas kita dah stop radiation. Kita kat luar bilik tadi, kita buka lampu tu adalah dia tengah serap cahaya lah, kita expose dengan radiation. Bila kita tutup lampu, kita dalam keadaan gelap, dia masih lagi keluarkan cahaya, dia masih lagi emit of light, emission of light. So kita namakan sebagai afterglow. So that is phosphorescence. The continuous emission of light lepas kita stop the radiation lebih daripada 10 kuasa negatif 8 second. Kenapa kita, kalau boleh kita tak nak lah yang phosphorescence ni, kita nak yang fluorescence untuk kita punya bahan material kita yang kita gunakan dalam radiation lah untuk dapatkan image. Why? Sebab kalau kita masih lagi bersifat phosphorescence, kita dah tak bagi radiation tetapi dia masih lagi emit cahaya, masih lagi ada afterglow, masih lagi keluarkan cahaya. Selagi dia keluarkan cahaya, kita punya filem tu masih lagi terima maklumat. Itu yang menyebabkan filem kita jadi fog. Dia akan ada image-image yang kita tak nak lah, dia akan ada blur. Contoh, patient tu dah bergerak, kita punya afterglow tu masih lagi berlaku emission of light, pemancaran cahaya, jadi filem kita masih lagi boleh capture the image. Jadi kita tak nak this afterglow. So kita punya intensifying screen nanti mesti bersifat fluorescence yang dia akan emit cahaya bila kita bagi radiation and then stop the emission of light bila kita stop the radiation. Okay, how does a screen work? Macam manakah jalan kerja intensifying screen ni? So dia melibatkan 3 stages. Proses lah, menggunakan 3 proses. Yang pertama, dia akan serap X-ray, absorption of X-ray. Bila kita kenakan radiation pada kita punya intensifying screen, kita bombat radiation to our intensifying screen, so they start absorb the X-ray. Dan lepas dia absorb the X-ray, dia akan convert the X-ray kepada light, conversion of X-ray to light. Then last kali dia akan keluarkan emission of light. Okay, emission of light, dia akan pancarkan balik cahaya tu. So this light yang akan kena pada kita punya filem dan hasilkan image. So ingatlah 3 stages, 3 process of intensifying screen ni. Number 1 is absorption of X-ray, and then conversion of X-ray to light, and lastly emission of light. Okay, you tengok kita punya diagram. Soalan ni selalu saya akan tanya lah. Kalau dulu kita tanya dalam bentuk essay, you kena tulis lah. Tapi sekarang ni kalau you tak sempat balik sebelum MCO ni, so kita masih lagi buat online, kita akan tanya. Jaranglah saya nak bagi soalan essay, so lebih kepada MCQ nanti ya. Tapi kena tahu jugalah. Okay, so yang bahagian atas ni, bahagian top punya image ni, kita ada X-ray di sini. Okay, high X-ray, high exposure, high X-ray, dan kena pada filem, bombat to films and hasilkan density di sini. Okay, nampak tak anak panah saya ni? Nampak tak arrow ni bergerak-gerak? Nampak. Okay, so nampak density kat sini. So bila kita pergi ke bahagian bawah, ke bahagian bottom ni, kita nampak dia masih lagi same density. Okay, same density. Tetapi kita hanya menggunakan yang low X-ray. Low X-ray kena pada intensifying screen. This intensifying screen dia akan convert X-ray kepada light, dan light ni yang akan bombat kita punya filem, hit kita punya filem and hasilkan density yang sama macam high exposure di bahagian atas. Okey, kalau awak tengok kita ada foton berapa, ni contohlah, tak adalah foton ada banyak ni je. Ada 3, 5, 7, 10. Okey, kita ada 10 foton dekat atas ni. Kita perlukan 10 foton X-ray kena pada filem dan hasilkan density yang sama macam ni. Berbanding yang di bahagian bawah ni, kita hanya perlukan 3 sahaja. Okay? Lebih kurang daripada separuh X-ray yang kita perlukan. Hanya 3 dan kena intensifying screen. This intensifying screen, okay, stage yang pertama, dia akan absorb the X-ray. Dan bila dia dah absorb X-ray, dan di screen dia akan convert X-ray kepada light dalam ni. Okay, dalam intensifying screen, dia convert X-ray kepada light, kemudian dia akan emission of light. Dia keluarkan dia punya cahaya pula. So cahaya ni pula yang akan kena pada kita punya filem, dan last kali dia akan hasilkan density yang sama dengan filem yang menggunakan high exposure. That's why kita kata by using intensifying screen, kita boleh reduce dose to patient. Sebab kita hanya menggunakan 3 saja
X-ray photon lah, berbanding dekat atas ni kita terpaksa menggunakan 10 X-ray untuk dapatkan density yang sama. Okey, yang ke atas dia adalah direct expose lah, tak menggunakan intensifying screen. Okey, X-ray expose terus kepada filem, dapatkan density ini. Bahagian bawah kita hanya menggunakan low exposure, hanya menggunakan X-ray dia, kita kata 3 photon saja. Low exposure kena pada intensifying screen. Intensifying screen akan ada 3 proses dekat sini, absorb the X-ray. Lepas absorb, dia akan convert X-ray kepada light. Dan last kali, stage yang ketiga, dia akan convert light tu, dia akan emit light. Okay? Berlaku emission of light, dia pancarkan cahaya. So this light yang akan hit our film. Okay, this light hit film, kemudian hasilkan density yang sama. So kita akan reduce kita punya dose to the patient. Dan juga dia punya KVP pun akan rendah lah. Perlukan KVP yang lebih rendah. Okay, settle lah. Sekarang kita pergi ke next punya topik, next punya section lah, iaitu construction of intensifying screen. Okay, intensifying screen sama macam filem, dia ada beberapa layer. Okay, ada beberapa layer. Tadi kalau filem you dah ingat lah layer dia daripada supercoat, base dan sebagainya. Susunan tu make sure betul lah, yang paling atas apa, kemudian second layer, ada substratal layer dan sebagainya, emulsion layer. Okay, kena tahu filem. Sama juga kepada screen, dia ada layer dia tersendiri. Okey, kita akan start dengan base. X-ray, from X-ray tube, mula-mula dia akan kena kita punya base dulu di bahagian atas. Okey, kena bahagian base dulu. Lepas base, dia akan kena reflective layer ataupun absorptive layer. This layer ni, reflective or absorptive ni adalah optional. Dia salah satu. Kalau kita nak guna yang reflective layer, so kita ambil yang jenis reflective layer. Kalau kita nak guna yang jenis absorptive layer, so kita ambil kaset yang dia dah mention kat situ, intensifying screen dia jenis absorptive layer. Dan lepas absorptive layer, the X-ray tu akan kena pula kalau kita punya fosfor. Okey, bahagian fosfor ni yang akan emit light nanti. Bahagian fosfor akan emit light, dan dia akan kena bahagian protective coating. Last kali baru kena pada kita punya film dan menghasilkan image. Okay, the most important layers in screen adalah phosphor layer. Okay, kalau film, the most important layer in film apa? Layer apa yang paling penting dalam film? Siapa boleh jawab? Semua layer adalah penting, tetapi yang paling penting, yang fungsi dia untuk record the image, which layer on films? Emulsion. Yes, emulsion layer, sebab the function of emulsion layer untuk record image. Jadi kalau untuk screen pula, layer yang paling penting adalah phosphor layer. Kenapa? Sebab this phosphor layer yang akan convert X-ray tu kepada light. Baru dia akan emit light. Light tu yang akan kena pada filem. Okey, so ni lagi kita tunjuk bila kita letak kita punya filem dekat tengah-tengah. Macam tadi saya cakap ada buku kan, kaset kita ni. Ni kaset, nampak tak? Kaset kita buka ni. Okey, dalam ni ada intensifying screen, kedua-dua side kiri dan kanan ada intensifying screen. Dekat tengah-tengah ni ada filem. Okey, gambaran dia macam ni lah. Bila dipotong, dia buat cross section of this kaset dengan filem, you akan nampak macam ni. Dekat tengah-tengah adalah filem, bahagian hitam ni adalah filem. Kemudian sini adalah bahagian intensifying screen. Okey, biru ni semua intensifying screen dan atas ni kita ada penutup kita lah. Dia punya cover dia ada kaset. Okey, sama jugalah untuk side yang lebih ke bawah. Kita ada dua, kiri dan kanan. Okey, depan dan belakang. So bawah pun samalah, filem. Dan kita ada intensifying screen. Dan bawah ni kita ada kita punya kaset. Okey. So kita tengok yang layers yang pertama lah, the first layer yang kita berminat adalah bahagian base. Okey, jadi radiation nanti dia akan datang daripada bawah ni lah. Dia akan datang sebab dia akan kena base dulu. Okey,
radiation akan kena pada base dulu, kemudian baru pergi substratum reflective ataupun absorptive layer, and then substratum, dan baru kena bahagian phosphor layer, dan last sekali film. Atas sekali ni adalah bahagian film. Lepas supercoat kita ada film, baru letak bahagian film. So base yang paling atas lah yang mula-mula kena radiation tu adalah bahagian base of the intensifying screen. Okay, the material for this base adalah jenis polyester. Same macam filem base daripada polyester. Thickness dia adalah berbeza lah, selalunya 250 micrometer bila kita gunakan dengan kaset. Tapi when we use with film changer, kita hanya perlukan 175 micrometer. Lebih nipis lah dia punya thickness when we use with film changer. Tapi untuk kaset kita perlukan dia lebih tebal lah, 250 micrometer. So the function of this base is to support all layers, especially phosphor layer. Sebab apa? Sebab phosphor layer lah lapisan yang paling penting. So memang kita nak support semua layer, tapi yang paling penting kita nak support this phosphor layer. Okay, next we have reflective layer. Okay, nampak kat sini reflective layer adalah jenis optional. Maksudnya kita ada pilihan sama ada nak pakai reflective layer ataupun absorptive layer. So, firstly we see the reflective layer first. So, this reflective layer, phosphor crystal emit light in all direction. Bila kita kena radiation, this phosphor crystal ni akan hasilkan cahaya lah. Okay, intensifying screen yang hasilkan cahaya ni bahagian phosphor layer. Okay. Phosphor crystal emit light in all direction. Some are not going towards the film. Disebabkan dia keluar daripada banyak arah, separuh daripadanya tak kena pada film lah, dia akan pergi ke tempat lain. Jadi kita akan rugi kita punya light tu nanti. Jadi untuk kita nak pantulkan dia balik ke arah film, so kita letakkan dengan reflective layer. So this layer will reflect the lights towards the film. So the advantage of using this reflective layer is to increase the screen film speed. Jadi bila kita patahkan balik, kita reflect back this light daripada pergi ke arah lain towards the film, so kita akan tingkatkan dia punya screen film speed. Kita boleh tingkatkan film speed. Jadi banyak radiation yang kena pada film, banyak light yang kena pada film, jadi film kita lebih sensitif untuk hasilkan image. So increase the screen film speed and also less dose to patient. Jadi kita tak perlukan tambah lagi dose radiation supaya lebih banyak light yang terhasil dan kena pada film, sebab kita boleh reflect balik light yang mencapah ke arah lain tu supaya semuanya towards the film, so will reduce the dose to the patient. Dan dia ada disadvantage lah bila kita radiation yang pergi ke arah lain tu, dia punya angle dia lebih jauh, so dia punya unsharpness dia akan meningkat lah, image kita jadi tak begitu sharp. Bila unsharpness dia tak begitu sharp, so kita akan increase the unsharpness. Sebab apa? Dia punya angle dia jauh daripada asal punya image, so menyebabkan unsharpness akan meningkat. Increase unsharpness. Jadi image kita tak begitu sharp, tak begitu cantik lah, tak begitu detail. Okay, so this reflective layer bersifatlah dia punya karakteristik adalah thin layer, shiny white dan made of titanium dioxide. So, the bonding layer between base and phosphor. Okay, ingatlah dia duduk antara phosphor dengan base. Okay, tengok this one without a reflective layer, this one with reflective layer. Okay, without reflective layer, nampak tak? The X-ray kena pada kita punya phosphor, convert X-ray to the light, so light akan pergi ke all direction. Okay, nanti kita akan membazirlah light dekat sini. So dia akan kurangkan kita punya screen speed lah kan. Okay, jadi bila dia dah pergi ke sini membazir, so kita letak reflective layer. We put the reflective layer here. So light yang ke arah lain tu dia akan reflect, dia akan biaskan, dia pantulkan ke arah filem. Jadi akan banyak filem, banyak light yang kena pada filem nanti dan hasilkan image. So kita boleh tingkatkan screen speed. Okay, image filem kita lebih cepat untuk hasilkan image. Okay, screen speed akan increase. Tetapi disebabkan oleh capahan dia arah yang lebih jauh daripada image asal, so itu yang menyebabkan image kita jadi unsharpness. Dia punya unsharpness akan meningkat.
Faham tak sampai sini? Faham. Okey. Kita faham lagi tahu. Hairul dah masuk ke Hairul? Hairul? Okey. Ni lagi satu lagi satu ulang balik benda yang sama macam tadilah. Okey, X-ray. X-ray kita kenakan dia daripada X-ray tube kena pada kita punya kaset, and then dia akan kena pada base. Kemudian sampai ke bahagian fosfor. Fosfor akan convert X-ray kepada light. Okey. Bila dia convert X-ray kepada light, sepatutnya nanti dia akan terus kena pada filem lah. Jadi dia akan pergi pada arah yang banyak lah. Okay. Kena tu, dan dia akan tukar kepada light, dan dia akan bergerak dalam arah yang banyak lah, pergi ke all direction. Jadi untuk elakkan dia pergi ke arah lain, jadi kita akan letak dekat situ, kita layerkan dengan reflective layer. So dia akan reflect all the light ni daripada pergi ke arah lain, dia akan reflect towards the film. Jadi kena pada filem. Jadi image kita, filem kita akan tingkatkan dia punya speed, tetapi dia punya unsharpness akan meningkat juga. Sebab apa? Sebab dia punya angle dia dah dari jauh daripada image yang asal. Okey, sama juga untuk yang bahagian bawah. Okey, sekejap ya. Sekejap lagi saya sambung balik ya. Sekejap ya. Okey, kita sambung kita punya slide. Nampak ke? Nampak ada. Alright, okay. Okay, then kita ada next layer yang tadi kita tengok pasal reflective layer. So now we have our second layer. Optional yang kedua adalah jenis absorptive. Absorptive maksudnya dia menyerap. Okay, absorptive layer. Okay, light that are not directed toward the film. Sama macam tadi. Bila kena radiation, dia akan convert kepada light lah. Ke arah yang semua arah lah, 360 arah. Okay, so light yang tak towards the film tu kita akan absorb by dye. Jadi kita untuk buat filem kita, intensifying screen kita bersifat absorptive, kita akan put dye lah, kita akan add on dye pada kita punya intensifying screen. Okay, so the light that are not directed toward the film will be absorbed by dye. Okay, so bila dia absorb oleh dye ni, so dia tak akan memberi sebarang image. Okay, do not contribute to image formation. So what is the advantage of using this absorptive layer? Dia akan increase image sharpness. Okay, image sharpness akan meningkat lah. Kita punya image akan lebih sharp sebab dia akan ambil image yang betul-betul saja direct kepada kita punya organ interest tu. Okay, dia tak akan ambil kita punya light yang ke arah lain. Okay, jadi image kita akan jadi lebih sharp. Okay, blurring akan reduce. Okay. Tetapi dia punya screen speed akan berkurang. Kenapa? Disebabkan oleh bilangan light tadi reduce, akan kurang bilangan light yang kena pada filem. So kita punya screen speed pun akan reduce, akan decrease by using this absorptive layer. Okey, sekejap ya. Okey, macam ni ya.
kita tengok kat sini ya. Bila kita tak ada absorptive layer, okay, so yang mana yang ke arah lain ni, yang tak towards the film ni, dia akan absorb. Jadi yang ke arah film ni hanya sedikit sahaja yang kena pada film, jadi screen speed kita akan reduce. Tetapi disebabkan dia absorb yang ni, yang ke arah lain tu, so kita punya sharpness akan lebih bagus dalam case jenis yang absorptive layer. Okay, next kita ada substratum layer. Substratum layer ataupun adhesive layer bolehlah. Okay, lapisan pelekat. Okay, substratum layer. This substratum layer dia akan bond the phosphor layer and the base layer. Okay, dia untuk kita ikatlah, untuk kita bondkan antara phosphor layer and base layer. This is a thin layer suitable as it function to adhere between layers. Okay, nama dia substratum, jadi kita untuk adhere lah antara layer-layer yang ada dalam intensifying screen. Okay, this is the most important layer in intensifying screen construction. We have phosphor layer. Okay, phosphor layer ni composed of fluorescence crystal. Okay, dalam phosphor layer dia ada fluorescence punya crystal. Fluorescence tadi kita kata, what is the fluorescence? Fluorescence adalah satu bahan ataupun satu substance yang dia akan emit light. Bila kena radiation, dia akan emit light. Bila kita stop the radiation, so light pun akan stop within 10 power negative 8 second lah, less than 10 power negative 8 second. So this phosphor layer ada crystal ni lah, fluorescence crystal. So this crystal dia akan floats on the binder. Dia punya thickness dia hanyalah 150 micrometer. Okay, dia lebih nipis compare to bahagian base. Okay, base 250. Phosphor layer hanya 150 micrometer. So the binding material commonly polyurethane ataupun acetate acrylate. Okay, some are added with carbon granule colored pigment untuk function dia sebagai absorb, sebagai penyerap. The scattered light does decrease sharpness but reduce screen speed. Okay, kalau kita nak letak color ni, maksudnya kita letak dye kat situ, fungsi dia sama juga macam absorptive layer tadilah, untuk kita absorb sebarang scattered light. Okay, light yang tak ke arah radiation tu kita akan absorb. Bila kita absorption of this light, so dia punya unsharpness akan berkurang. Jadi image kita lebih detail, lebih cantik lah. Tapi dia punya screen speed akan berkurang. Screen speed, image kita tak cepat lah untuk hasilkan image sebab kurang light. Bila kurang light, jadi dia punya film pun lambat sikit untuk hasilkan image. Okay, untuk produce image, the screen speed akan reduce. Okay, last kita ada supercoat. Dah settle semua layer. Okay, last kali kita ada supercoat. Supercoat yang terakhir lah. This supercoat made from cellulose acetobicurate. Okay, dia bersifat transparent. Okay, bersifat transparent. So light can penetrate and reach the film. Okay, this supercoat dia punya thickness adalah sangat nipis lah. Cuma 8 micrometer. Kenapa kita perlukan thickness yang sangat nipis? Okay, very thick, very thin dia punya thickness untuk reduce the space between films dan juga antara kita punya film dan juga phosphor layer. So kita akan menyebabkan image unsharpness tu boleh dikurangkan. Dan dia bersifat waterproof to protect the sensitive phosphor layer and also provide a surface that easy to clean. This supercoat also have characteristic of a poor generator of static electricity. Bila dia tak bersifat sangat untuk menghasilkan static electricity, jadi kita boleh reducekan static punya artifact. Okay, static electricity akan menyumbang kepada static artifact. Jadi this supercoat ni bersifat poor generator of static electricity, so we can reduce dia punya static artifact. Dan last sekali dia bersifat anti-curl. Dia tak mudah untuk dia melengkung, okey, anti-curl.
Okay. Habis dah pasal construction of anti-spying screen. Sekarang kita nak tengok dia punya screen speed. Okay, what is a screen speed? Okay, screen speed adalah the efficiency of the screen to convert X-ray to light. Efficiency, kecekapan of screen, kecekapan kita punya intensifying screen untuk convert X-ray kepada light. Kita tahu intensifying screen function dia akan absorb the X-ray and then convert X-ray kepada light. Lastly, dia akan emit the light. So when we talk about the screen speed, that is the efficiency of the screen to convert X-ray to the light. So what is the factors influencing screen speed? We have 5 factors. Number 1, type of phosphor used. Dia ada beberapa types of phosphor. Jadi dia bergantung kepada type of phosphor yang digunakan. Number 2 is thickness of phosphor layer. Lagi tebal kita fosfor, banyaklah kuantiti fosfor kristal, so dia punya screen speed sepatutnya lagi tinggi. Density. Number 4, coating weight. Sekali fosfor atomic number. Kita rehat sekejap boleh tak? Dalam 15 minit. Boleh aja. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you.